تعنا بالله فتواتن خبراتن دك أملاخ لما أنتون كم تقول لك جيش تلمذا برنامجنا ويخامدونا حلينا نباخدكم ناي سنبت مرتي مصنعتي كنجبر بتلفزيون مسكوت خوب channel مدب تقريني أنا باخدكم متينا لنا حبيركمنا ناي سنبت مرتي مصنعتين صاتهم من كتصنعونا عدمنا أب مصنعتنا كله بتجابير أملاخ من فس قدوس مسانا خوينو مرحيت من تكبرنا صلوت كيرنا كنجمرينا جبت عبده صلوت كبرنا كسابيرا كسابيرول كسابيرون فس قدوس هادو أملاخ محراتك عبيمو لو حدك فقرخا مسانا لومو كاوتل عليخا كاوقالك كنجلز كنفلت كنمهار إذا خات أبوات كان مستوعلات كان ينتبهوا كم تصحفت أبو مستوعلين كان ركب إذا جزء يدل سلسعب كان تمسكن كسابير أملاح قويتا سراويت بزي زحف كان عدل خا نذكر أوت عهوات عهات زي تلفزيون مسكوت كفيتهم نزرقوا خا قويتا معري زي كسابير كم زي بالإلنا نزار وقال قويتا معري نؤمن نحل حساب هوتكو خون دحنتكو خون تسفاكو خون سلامكو خون عربتكو خون نلمنا كالنا قال كاجرز أنا مسانا خون أي تفلينا سلخلو نجار تبارك بقول من فسق بسم آمين آمين الشيء كم تقول لك زين نجبره عمل العالم زلهم حزب كريستيان عمل العالم زلهم كريستوس كتفلتو قالوا إنجيل كتسمع تدليو كل جزء مسانا ناي سنبت مرتمزنا عاد تجبروا لما عندون حبيرهم ناك تصنعوا مسانا كتخونون نحنا أبزي نمايات وخلون سخاتهم من أفجز خاوتهم وين خو مسح كدسهم قليسهم كم تمايات وتصفى من جوار ناي لما عنتي تمرتنا الشام ناي بس إحنا لنا إن من اللايز أكل أنا داود ردائي نزمة دبزين نعمر حكوم ساعتهم كتنحية حتى ناتشو زي الله كل جزء ناي سنبت مرتي مصنعتي طريق وقت فلتوايا حاولنا تصفيها بجاف اللون السون بترجع جامي كل جزء مساحتهم من نامسك على الأملاخ كم زي بالنابلة أميت مصنعتي سنبت مرتي كل جزء مساحتهم حبيرو زتصنعيو صلوت غيرنا جميرنا اينا منفس قدوس كمعدنا كمهرنا كجلصلنا زغبا ነገር ሁሉ خا كمزغلصلنا نامنا قال املاخون ስለዝኾነ እግዚአብሔርን ኮም ስለዝብል ናይሎም ማንቲ ሻምናይ ትምህርትና ከምዚብል ኢየሱስ ቅድም ሁሉን ዕዙዙን ይብል ኢየሱስ ቅድም ሁሉን ዕዙዙን ይብል እዚ ሐሳብ እዚ ሒዝና إذا حسب زي بوانا النت زتنتن بتلي خعاب مسكو تلفزيون تكتاتولنا إذا فترة معرف حدا قطر 20 شديتان 20 شوعتن كولاسياس معرف حدا 15 كعشوعت إفيسون معرف حدا قطر 20 خلتن بدقامي كولاسياس معرف حدا قطر شومون تزولو حسب مش تنبو ملو نايزي لما عنتي نصنعو حسب بتلي خع يسوس كرم كلن عزوزون يزبل حسب in detail ويخا بتلقي زبرهر هولنا ناي مصحف قدوس قالاتيوم تتصنع طقسي اب قولاسياس معرف حدا كابوطري 15 እስከ 17 ዘሎዩ በኢየሱስም ከምቦየ ከምዚብል እቲ መልክዕቲ ዘይረአ አምላኽ በኽሩ ሁሉ ፍጥረት እዩ ኣብ ሰማያትን ምድርን ዘሎ ዝረአን ዘይረአን زفانات خونه وي غويتنت حلقنت وي سلطانات كله بو تفطير الله امو كله بو نعونيو التفطره نسو خا قدم كليو كلون بو قويم الله يبل سو ذا حساب زينا بدم بيرنا بطلقت كنمهار ابز حلفو تمرتاتنا باولوس نا فيليبيس صحافه ملختن نا قولاسياس صحافه ملختن نامهرنا ناصنعنا كنمسكلنا استفلالو نطبታት እናጠቀስና መጤና በተለይ መንግስተ አምላኽን መንግስተ ሰይጣንን ኢልና አነጻጽርና በከመይ ክንፈልዮም ንኽእል መንግስተ አምላኽ ብርሃን ከም ዝውክል መንግስተ ሰይጣን ከዓ ጸልማት ከም ዝውክል ስለዚ ኣብ ጸልማትን ኣብ ብርሃንን ዘሎ ኣፈላላይ አምላኽ ካብ መንግስተ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ከም ዘድሐነና ወንና ተማሃርና መጤና ኢና ኢየሱስ አምላኽ እዩ ንሱ ፈጢሩና ንሱ ከዓ የድሕነና ፈጣሪናን ንሱ ፈጢርና ኣሎ ንሱ ከዓ ካብቲ ጠፊና ያዙ ነበርና ካብቲ ጥሕልና ያዙ ነበርና ሓጢያት መሊሱ ከዓ ንሱ ተበጅዩና ንሱ አድሒኑና ዜጋታት ሰማይ ከዓ ገይሩና እናበልና እና ተማሃርና መጺና ኢና ሶ እዚ ሐሳብ እዚ ሒዝና ክንጥቅልል ተለና እንታይ ዝብል ሐሳብ በጽሕና ለና ማለት እዩ ኢየሱስ ቅድሚ ኩሉን ሕዙዝን እዩ ዝብል ሶ
زي حساب زي حيدنا ناب وشتي ناتلقنا كنا أتكلنا يسوس مننت أملاخ بملأت أرينا أيو اكتيابير ويكعا أملاخ انتاي خمز مسل بملأت ريفيل زجبره ويكعا زجلت لنا يسوس يو بفلاي كعا يسوس كريستوس بعلو تزاربهم أم مصحف قدس النجر يوم حسابات اللهم أبي يوحنس بتين عايز رأي نبور أيو يبل سلازين كريستوس رأي ناي كريستوس ما ننت زفلته እግዚአብሔር ወይ እግዚአብሔር አቦ እንታይ ከም ዝመስል ከም ዝተተረኸሉና ከም ዝፈልጦ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ኢሉ ከዓ ምሰቦን ኣመንጎ ኣቦን ኣመንጎን ዘለው ረኽቢ እንታይ ከም ዝመስል ይዛረብ ኣብ ዮሐንስ 10:30 ነግንዮ ብተወሳኺ ዮሐንስ 14 ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 6 እንተዳኸይና ኮይና ብዘይባይ ሓደኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ናብ ኣቦ ዝወስድ መንገዲ ኣነን ጥራሒና ጥራሕየ ይብል قصة لبيلنا يوحنس شومنت 12 دحرينا أنا برهان زعلمية زعلم زيا أب سلمات إنكلا زعلم زيا طفيا إنكلا نسخاتكم كاب إجزيابير تفليهم بحاتياتكم زتفاهم خوينكم نهلكم برهان خوينا كمنجست سيطان نامنجستي إجزيابير نامنجست أملاك تساقاقرو زقابرخو برهان نايز عالمية يلون وعلي يقلت انت جناح أنون حواي قواساي نسخاتكم تايكم ناتي أباقيعكم سلازي حواي قواساي نعخاتكم زحاليلكم كاب خفوق نجر كله زن كاب خابكم أنا إبلمو زاسواي يسوس كرمو خلون عزوزون يزبل أرستخاء حزنا مسينا زلنا سلازي ناب ميتنا كنا أتكلنا اسكي يسوس مننت أملاخ بملأت أرئيونا يبلمو يسوس مننت أملاخ بملأت كما يكرئنا خيلو أولوس زيك قلتلو توم زول علوم أنكوار زخون حسابات اسكي تسفيش نباخ حساب زي كنت እሺ እግዚአብሔር ንሰባት ዝፈጠሮም ነው ከመስሉ ይነይሩ እዚ ድማ አቤሎ አብ ዘፍጥረት ከና ሆነን በከለና ዘፍጥረት ሓደ ቁጥር 26 27 አምላኽ አብ በመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን እንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመምዝ ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ አምላኽ ድማ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ አምላኽ በመልክዑ ሰብ ፈጠረ በመልክዕ አምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን አነስተይትን ገይሩ ፈጠሮም ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር በመልክዑ ሰብ ከም ዝፈጠረ ኢና ንርኢ ማለት ይና እዚ ማለት ግን ሰብ አምላኽ እዩ ማለት ግን አይኮነን ብስተወሰነ መልክዑ ኢና እግዚአብሔር መልክዕና ክንንጸባረቅ ንኽእል ወይም ክንመስሎ ንኽእል ማለት ይምበር ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር ሆይና ማለት አይኮነን በመልክዑ ፈጢርና ክንብል ከለና ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ ወንከና ካላይ ቆሮንቶስ 3:18 ንሕና ሁላትና ግና በቁልዑ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም በመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ ክብሪ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ትምስሊ ያርአዩ ንልወጥ ናብት እግዚአብሔር ሲ እና መሰልናስ ንኸይድ ክብል ከሎ እንታይ መልክዕና እና መሰለ ይኸይድ ማለት ባህሪና እዩ ተባህሪና ና እግዚአብሔር ባህሪና መሰለ እና ተለወጥና ንዑና መሰልና ንዑ ማለት ማንታይ ማለት እዩ ቅዱሳትና ኾንና ባህሪና ጽቡቕና ኾነ ትሕማቕ ባህሪታትና ወገድና ናይ ክርስቶስ ባህሪና መሰልና ክንከይድ ከለና ንእግዚአብሔር ንመስሎ ማለት ይና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዓንቶ ዝበልካዮ ፍጹም ምሳሌ እዩ ነይሩና እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ንሕና ድማ ክርስቶስ ክንመስል ከለና ንእግዚአብሔር በተዘዋዋሪ ታይን ኾንለና ንመስሎ ለና ማለት ይና ንእግዚአብሔር እናመሰልና ንዓበና በክርስትና ማለት እዩ ንዓበና ክንከይድ ከለና ባህሪና እግዚአብሔር እናመሰልና ንኸይድ ከም ዘለና ይዘርኤናና ኢየሱስ ግን ዘይር አምላኽ ዝረአ ኾይኑ መጽኡ ከም ዘርኤና ዘይር አምላኽ እግዚአብሔር ሲ ምን አፍለጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍሊጥና ማለት ኣብዚ ምድር መጽኡ በዝረአ መልክዕ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ አንጸባሪኡ ሰሪሑን ከም ዘኸደ ንዕዘብ ዮሐንስ 10:4 كان بباسادة ዮሐንስ 10:4 ቹቹ ዕብራውያን 1:3 ተንበበለይ እዚ ኣነ እዚኣ ኣቀዲመ ከንብብ ዮሐንስ 10:4
ገሊኦም ንሱ እዩ በሉ ካልኦት ከዓ ኣይኮነን ንዑኡ ደኣ እዩ ዝመስል በሉ ንሱ ግና ኣነባኤ በለ እሱ እዩ ኣይኮነን ግን ድማ ይብሉ ነይሮም ቶም ሰባት ግን ኣነ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም እግዚአብሔር ኣነ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ጥራሕ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣነ ክብሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ንሱ ናይ ክብሩ ነጸብራቅን ቅርጽ ባህሪውን ከሎ ኩሉም በኃይል ቃሉ ጸውይሩ ከሎስ ምንጻሕ ሓጢያትና ምስገበረ ኣብ ልዕሊ ኣብ የማን ግርማ ተቐመጠ ስለዚህ ንሱ ናይ ክብሩ መንጸባረቅ እዩ ይብሉና ናይ እግዚአብሔር ክብር መንጸባረቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘንጸባረቁ ኢና ንርኢ ዘለናና ኣብ ዘጸአት 3:14 ከይና ተሪና እግዚአብሔር ንሙሴ መኒኻ ትብሎ ተሎስ ኣነ ኢሉ ዮሐንስ 10:14 ከይና ተሪና ኢየሱስ ክርስቶስን ዘገላለጻ እዚ ክጥቀም ከሎ ንርኢ ማለት ኢና ነባጊዒ ይፈልጠን እተናባጊዒውን ይፈልጣን እየን ስለዚህ ኣነ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ንባዕሉ ክገልጽ ከሎ እግዚአብሔርን ኣነ ኢሉ ንባዕሉ ገሊጹሎ ኣብዚውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ኢሉ ክገልጽ ከሎ ንርኢና እዚ እንታይ ዘርኢና ናይ ክልቲኦም ሓድነት እና ተመሳሳልነት ንሕና ንእግዚአብሔር እናመሰልና ይኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብምልአት ንእግዚአብሔር ዝገለጾ እምበር ሰባት ከምቲ እግዚአብሔር ዝሓሰቦ ንእግዚአብሔር እናመሰልና ተይኾነስ ብተቃራኒና እናኸና ነርናና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ግን ነቲ አምላኽ ከም ዝገለጾን ንሕና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰልና ንእግዚአብሔር እናመሰልና ክንከይድ ትምህርቲ ገዲፉና ከም ዝኸደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ኣብዚ ትምህርቲ ንወስድ بتعمل صبو سلازي كي من على بعض أوزي توسخ هنا قالت لي كي يسوس مننات أملاخ بملأت قولوا منم عينت قولوا زي بلو منم عينت إن كان زي بلو نحنا بملأت فتشوم نجزيابير كنمثل عين خله نجزيابير نمثل ببهرتاتنا حدا بهرتات نجزيابير بهر كنوسد جيرو جزيابير فتيرو ناي نجر فتشوم أملاخ مالت بخبرو بزنو بماننته بفتارينته بهياونته بخالنته زياتهم بتلي نحن انتن زينو لهم معناته كم سبات هو فقري كاب እግዚአብሔር ወሲድና ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ክንቋደስ ንኽእልና ሕያዋይነት መሐርነት ይቅር ባህልነት ዝውሉ ነገራት ናይ ክርስቲያናውነት ባህሪ ነገር ግን ለዓላውነት ግን አለው ነህና ምስ እግዚአብሔር ክንማሳሰሎ ዘይንኽእል ፈጣርነት አለው ዘላለማውነት አለው ኩሉ ኻልነት አለው ሶ ነዚ ሁሉ ዚ تقليلو نهي እግዚአብሔር ማንነት በመላእክት ዝገለጸ ክርስቶስን ጥራሕ እዩ እዚ ኸዓ ንሱ ባዕሉን አምላኽ መሆኑን ንሱ ባዕሉ ፈጣሪ መሆኑን መግለጽ እዩ ምናልባት እስኪ ኣብዚ ተወስኽ ያለው ነገር ዘለክ ይመስል ተሰሚኝ ነሽተን ሐሳብክ ብልሲ ታይብል ወያ ቆሎሴን ደና ጀሚርና ነና ሓደ እስከ 14 ያው አንቶ ከምት ዝበልካዮ ብዝሓለፉ ቀዳማይን ካልአይን ትምህርት ርኢና እዚ ሓደ ቁጥር 18 ታይብል አዞ ሐሳብ ዚ አመሰረት ገርናና ንዘራረብ ለና ታይብልሲ ንሱ መልክዕ እቲ ዘይርአ አምላኽ በኽሪ ሁሉ ፍጥረቱን ይብል ማለት ስለዚህ መልክዕ እቲ ዘይርአ አምላኽ ማለት ናይ ክርስቶስ መልክዕ ንእግዚአብሔር አቦ እዩ ዝመስል ብለና ኣሎ እዚ ቦታ ዝና ከመገሩ እዩ ንዝብል ሕዚልና ኢና አነ አይን ዝርአ ናቦር እዩ ናበለ ክርስቶስ ባዕሉ ንባዕሉ አነ እናበለ ዝበሎ ርኢና ነርናና አውዚ ሓደ ነገር ኣሎ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ኣነኹ ወይ ከዓ ደይ ተስፋሓወይ ስእሊ ይስእለና ሰብ ናይ ልመስል ስእሊ ይሳል ከመ ከዓ ሓውልቲ ይቅረጽ ማለት እዩ እዚ በደንብ ገይሩ ናኻ ማለት ገሊጹ አካላዊ ቅርጻት ሒዙ ለቅምጥ ነገር መን እዩ ተሓውልቲ ይወዶ ተስእሊ ሃምትና ይኾነ አምዚ ምናባዊ ነገር እዩ ኣብታ ሓውልቲ ካድካላህ ግን አካል ኣሎ አካልካ ያርኤካ ማለት እዩ ሰው هذه ክርስቶስ አምኡድ ይብለና ኣሎ መልክ አምላኽ ከሎሲ ማለት መልክ አምላኽስ ገለጹ ክብር ከሎስ ሓውልቲ ዲዩ ወይ ከዓ ስእሊ ዲዩ ምናባዊ ዲዩ ወይ ከዓ አካል አይኮነን ክርስቶስ ህይወት ኣለውና አዝዋና ነገር እንታዩ ህይወት ኣለዎ ማለት ካታዩ እግዚአብሔር አብ አለው ክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ምስ መልክዕ እግዚአብሔር ሓደ አይነት እዩ ከንብል ከለና ታዩ መልክ አምላኽ ለቢሱ ከንብል ከለና ታዩ ሐሳባዊና ባህራዊ አዝና አብነት አይብለና አውዚ አንቶ ከምት ዝበልካዮ
أنا بملك أملاخنا تفتيرنا وده أبدا فترة معرفة حاد إسران شدش نصرف عن تكرر خلنا بملك أملاخ سب كم تفترنا نري أنا هذه مساملاخ تايننا أكال لنا أكلنا يمثلنا أنا نعمل عندنا حسابنا يحس مالت أنتني بيلنا سمعتنا على كم خاكم تزولها نزامد نفاقد نازم دنا تاملاخ سلا خانة نزم دناول غيرونيو مالتي كاينو جن كريستوس هذه من أنا دي مثل مالت أيقونن عاوزت حيو كبل دليو معرب معرب أملاخ كاينو مالتي سو معرب معرب أملاخ مالت زي مالت أيو أكلو حسابه سم مالت كله نجار مالت كله بملؤسي نأملاخ نتأبراق عند كاينو بعلو سو تأكل له من النتيجة كم هو زلوا خينو كم زجلنا إنا نرئي مالتينا أنا جن مثل أملاك كنا نتبارك أين خيل مكناته فتصوم يخوننا مالت كريستوس جن تايني ريبل فتصوم أملاك ينريبل مالت لازم إذا فتصوم منا زي تأيو لاريكا ملو بملو تأيو تلبسوا مالتيو نأملاك بحري نأملاك حساب وده أتي أو كريستوس يسوع نبر حساب أخوم يهالو تنأملاك حساب أمنا على مالت أو كريستوس على مالتينا فتصوم زخانة من مسسال فتصوم زخانة نتأبرأ فتصوم زخانة ملك نأملاك ماتيو أم مدري كم زجالس أننا نري مالتيو مخاب بزجارم كونتات سب خينو أو تولد دولو أمونغو سبات أول تملل سلو جزء زي فتصوم زخانة ما نتزخا فتصوم زخانة أملاك مخانو زاري بحريو كم زخانة نري مالت طبعا مسانا تمايت وحساب نحسات اللوات ومسحف كدسون تنبو خمس اللخم تصفى من مقبر فتوات دك أملاك بالتلفزيون مسكوت تكاتاتول نازل اللخم أبز حساب زي ناي يسوع كريستوس أملاك النتي بايزوي بوانا النت كنا محر باولوس دلي وزلو كقلص ودلي زلو يسوع كريستوس نسو فتصوم أملاك مخاني فتصوم سو كوينو كأمدري سلحاتياتنا بجا كون أنت تملالسه عندنا جن فتصوم أملاك وني فتصوم أملاك النتي كقلص دليو ورد كنا قلنا حدش نوس معرفنا جنمو بخرو ودي ولون كريستوس بخرو ودي تايم على تيو بخرو ودي مالت كابتن حزي بزح جزء بخرو زي بلا جلالة بناي سبينيا جلالة أين أنت كملوا حدا بيت سب زتولدوا والعن ترى هاليوم خينهم اتي مجمع زتولده بخري لنا قص إلى زلوا دحريو كيرنا أنا نقمتهم مجمع مش فترة كأننا أتيرو مجمع زتفت أريلو فطور ديو كجورو دليو عملاق سي بخرو ودي كله تقولون تاي كول دليو بس عارف كده سنتين قرنا باولوس أبزين تايم الأختيم محل الفسكيت شيء أبزين لك حساب بزعلي سواسل السعودية كريستوس مجمع تفتيرو فطوريو ده حركة أجزابير أب بكريستوس جيرو نخلو فتيرو زبل أستمروا سلزولي وزيك نتصل سلزقبوي مس عارف كده سنات خلينا تمرتين تايم مرنا تايب لنا أو حزي دي أو على البعلة زي كل شيء معرف حدا عشرة حموش زي لها سابية أو سابيزو لقاقي مالت نسو ملك زي أملاخ زي الرأي ملك لويسوس كأوجن بخرو كله فترة سلز تهالة فتوريو بخرو كله فترة سبب النجار فتوريو أملاخ كلوس نفتور أوردهم بجيجا زردو سبات هالونا جن أزي مالت هاي مالتيو كنا بالكلام بنهجرش لازم بخرز بالكال أما زعف كلش نكرسوس أبو زحوة جالس والله أبو زحوة مالتي مجمرتها كرسوس يسوس كل لركله أب لوكاس معرف كلتا شو عاد كان ركلنا بخري ودا ولا دسي بالني قدست مارا مالتي بخري ودا ولا دس مالتي انجدي كرسوس يقلص له مالتي أزي حدايو كالعي نتهم قداموس زفلتهم نسو نبزوحات حواسي بكرم منتي كخونسي نمسلو ودو كمسلو قدم مدبوم يبل رومي مرعف شمانتا قزر اسران شعات تنكرق خلنا مالتيو كم بحدش دما نتي بخري ناب عالم كأتو كله كأتو كله كلاتو ملعكسي أملاخ يسجدوا له يبل مالت هزر أيوة إنهار بخري الكا سب إنهار الكا ملعكسي يسجدوا له الكا كتوسد يجا أنتني بليو نكرسوس تاجروا وزاق ميتنا إبراهيم هذا شدشته بخرو كله كينو خلو جن بالعكسي لسجدوا له إلو سجدت لقبل أملاك كم زخانة نرئي مالتينا كمون أب رأي يوحنس معرف هذا فقدي حموشة أمون مسكر بكر موتاتن
رئيس نجستات مدري زخانة يسوع كريستوس يبل كا ጸጋን ሰላምን መሰካትኩም ይኹን መስበለ ንኡ ነቲ ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ዘለዓለም ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ኃጢአቱን ብደሙ ዘንጽሕና እናበለ ይቅጽል ማለት እዩ እንዳውም ቁጥር 6 ወሴከ ካን በቢደለ ንእግዚአብሔር አቦ መንግስትን ካህናትን ከንኾኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ነዘልዓለም ዓለም ንኡ ይኹን አሜን ይብል ማለት ስለዚህ ቀጽሉ ካልካሎ ንመን ይገልጸሎ ንክርስቶስ ኢየሱስ ይገልጸው ካልመርኮኖ ንርእለናና እዚ ሁሉ ክንርኢ ከለና ታዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ላምበብኩም ጥቅስታት ማለት ይውና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ከይብከሎ ቦኩሪ ዝብል ቃል ለቦኩሪ ወዲ ጥራሕ ተዘይኾነስ ንክብሪ ወይ ከዓ አሞንጎ አቦን ወድን نزلوا ولدن ولادن نزلوا انتن حدنت نمملكات كم زتقامينا نريزلنا او زبوتا مالتينا زي مالتقع ابو مسود زلو طبقته خان وال لتتعمر زمدنا نمرأي زتقامو كم زخونه انا لريغن كم بابنت نوسدمو نابنت هذه مصحف قدس تفلاليو سبات بእግዚአብሔር ተመረጹ ይነግረና ማለት በኩራት ግን አይነበሩን ወዶ በኩር ማለት በቃ ቅድሚ ሁሉ ስለሰወረደ ከቢሩ ማለት አይሆነን አው ቅድሚ እግዚአብሔር ተተመረጽ ካካ በኩር ዝብል ቃል ለዋሃበካ ማለት ይሁን አብነት እዚ ይስሐቅ እግዚአብሔር ዝመረጸው ሰብ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስና ይነግረና እንደገና ያዕቆብ ሙሴ ዮሴፍ ዳዊት እዚኦም ዝበሉ ኩሎም ታዮ ከም በኩሪ አውዳት ገሩ ይሩይዎ ነዚኦም ሰባት ግን ከሪክላንዳው ዳዊት ንውሰድ ደሞ ዳዊት አብ ቤተሰቡን ሸዓተ ካው በቅድሚቱ ታይኔሮ ሽድሽነዮ ሻባይል ተወለደ ሰብ ከም ዝኾነና ነርኢ ዘለና ማለት እዩ ሶ እዚ ማለት ታዩ ዳዊት ምስ እግዚአብሔር ብዘነበረው ርክብ ታይገሩ ክብሪ ረኺቡ ማለት በኩሪ ኮይኑ ማለት አፍቲ አካላዊ በኩርና ይሆነ አፍቲ አዶክት ወልት ከላ በኩሪ ሙኻና ይሆነና ንክርስቶስ ኢየሱስ كجلس كله مزحف قدسنا سلزي تأيو كاب كل سب كبرن كم قاعد تحسن نزبل حساب نمتقاس إذا كم ز تبله إنا نرئي مالتينا سلزي سماين مدرن بحرن عينو ماتن ابن هذه كاتلنا نروح حسابات فتعري كوينو كم زخبروني نقرنا مالتي عندنا عاد حلو ناون كم زخبر يقرنا سلزي إجزابير نحاتيات ودسب نكاتف لامس أو مفتاح كوينو مالتيو كبيرو إذا بكرنا زبلشم كم توم هذه أو زرعنا يوم عبيتي كم دوسدينا نرئي مالتيونا ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ፈጠረ ይብል ማለት ኩሉ ፈጢሩን በፍጡር አይቆነ ይቅርታ አጠቃላይ ክንሪ ከለና እነዚህ ሐሳብ እዚ ናመዛዘም ከናምጽ ከለና እግዚአብሔር ኒ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ታገሩዎ ማለት እዩ በኩር ዝብል ሽም ሂብዎ እዚ በኩር ዝብል ሽም ክዋብ ከሎ ግን በስብእና አምድሪ አውሎ ረዶግሎ ጊዜ ምስ እግዚአብሔር በዘነበረው ርክብ በእግዚአብሔር በስተመረጸው መንገድ በዝኻደው መጠን ለተዋወሽም እዩ ማለት እንበር አምላክነቱ ሪኻስ አይ እግዚአብሔር ዘወለደው ውሉድ አምላክ እዩ በቃ በኹሪ ከፍጥረት ኩሉስ ተፈጢሩ ነመባል ከም ዘይኾነ እዚ ሐሳብ እዚ ያረዳና ማለት እዩ ግን እዚ ሐሳብ ቢበክ ወደ አይደሊ ሐሳብና ማለት ቆሎሴ ምዕራፍ 17 ጀሚሩ እስከ 16 ማለት እዩ እሺ ከ10 15 ጀሚረ እስከ 17 ካንበ 15 እዚ ደጋግመ ስለላም በሆ እዩ ታይብል ወላ ከ15 ከጀምርሞ ንሱ መልክዕ ተዘረአ አምላክ በኹሪ ኩሉ ፍጥረት እዩ መስበለ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዘረአን ዙፋናትን ኮኑ ወይስ ጌትነትን ሕልቅነትን ወይ ስልጣናትን ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ አሎሞ ኩሉ ብኡን ንኡን እተፈጥረ ንሱ ከዓ ቅድመ ኩሉ እዩ ኩሉውን ብኡ ቆይሞ አለው ይብል ስለዚህ አውዝ ዳይሬክትሊ ክርስቶስ ኢየሱስ ታይገወረሎ ፈጣሪ ይብሎሎ ማለት ስለዚህ ታይና ነርኢ ሰማይ ምድርን ዘይረአን ዙፋናትን ወይ አህልቅነትን ጎይትነትን ኩሎም እዚኦም አው ቅድሚኡ ታዮም ተፈጢሩ ማለት እሱ ይፈጢሩዎም ኢሉ ይነግረና ሃሞ ተኾይኑ ከዓ ባዓሉ ፍጡር ባዓሉ ከዓ ፈጣሪ ኮኾና ይኸሊ ማለት ይውና መጽሐፍ ቅዱስና ንክርስቶስ ኢየሱስ ፈጣሪና እንደገና
مدحنا كم زخانة يزقل سنن بي بعلو فطور يزبل نجار أمبرن لمالتي صبو كوراتن فتواتن دك أملاخ مسانا خونكم متحف قدسكم قليسكم قال أملاخ حبيركم ناخم تصنعوا زلهم تصفى مقبار ناي لما عند تمرتنا ندقنا نشتي عرفت وسيدنا تمليسنا كنمزينا سنايز عني حيت تمليسنا تحدث حيدة تايغاتات تمليسنا كنمزوكم هنا كويتا مسكولاتنا تمليسنا مزينا لنا فتوات دك أملاخ حزون النصنعو زلنا ناي مصحف قدوس حساب إيسوس قدم خلون عزوزونيو زبل حسابيو زي حساب زي حيدنا كريستوس منيو ناي كريستوس أملاخنت بفلاي قاع ناي مصحف قدوس تخكلنيا تمهرتي نقولنا بمقداف ناي حاسو تمرتي حيزوم كريستوس فطورن برفت أرى يكونن نموال حدا ناي مصحف قدوس حسابات بجيجا بمترجمن بجيجا بمردان استفلالي ناي حاسوت تمرت سلازلو مصحف قدسنا انتاي مهرنا ناي كريستوس فطارنت املاخنت زبل حسابينا نماي زلنا اسكي تشي صبو حساب نهبكنا صنيخي بفلاي خا بخري كبلتلو مجمريا تفطيرو نموال كيخونه لعلنون እግዚአብሔር አብ ስልጣኑን ምስ እግዚአብሔር አብ ዘለዎ ዝምድና ነው because አብ መጽሐፍ ቅዱስና ንይስሐቅ እንተምጤና ንያዕቆብ ተሪና ንዳዊት እንተሪና ንሙሴ ወንንተሪና በሁሉ ከይኾኑ ከለው ነገር ግን በዘለዎም ስታተስ ናይ ብኩርና ስልጣን ወሲዶም ትሮልሱ ክጫወቱ ከሉ ነርዘለናና አብ መጽሐፍ ቅዱስ በخري ዝብል አገላለጻ መጀመሪያ ዝተወለደ ወይ መጀመሪያ ዝተረከበ ከወላዲኡ ንማል ከምዘይ ኮነ ነገር ግን ክርስቶስ በخري ዝብል አገላለጻ ምስ እግዚአብሔር አብ ዘለዎ ዝምድና ሓደነት ንምግላጽ ከም ተጠቀመሉ ይኺ እንትና ገበር ከጸኒኸች እግዚአብሔር ብዙሕ ይባርክ ኺ ንቀጽል ተለና ኻ ኢየሱስ ርእስን መጀመሪያ ነው ሎክ መጀመሪያ ርእሱን مجمرياو نيو زبل حساب لمو اسكي تسفش ابزي حساب يسوس رأس المجمريا نيو كلنا تولو ناي سنبت تمرتي نا مصنعتي انتي كول تليون انتي حسابي كم حلال فلنا تولي ام مصحف قدوس سلا يسوس رأس المجمريانتن انتي تصحف حساب لو بتلي باولوس ابز صحافو ملختبت حجي ناي سنبت تمرتنا نصنعو زلنا انتن بفلاي قاع اب قلاس اسم عراف حدا قطر 10 شمون تستغلص حساب له ازي مسرت كيركاون اسكي حسابك قولس يخلته قصر حسرته خنبو نسو رأس كله حلقنتن سلطانن يو نسخاتكمون بو تملئخو اللهم سنتايولو رأس كله سلازي رأس كله مالت نا كاب كله نلعلي زخونه مرحي زخونه مالتينا عدنا ونسي دقوم رسوم يلوم يوصيهم سبات እና እንደውም ሓደ ጊዜ ሓደ ቤተሰብና ርእሶም ይላውጽያሲ እቶም ካሊ ቤተሰብና እንደገና ኮሬው ብርእሶም ትብሎሲ አመን ርእስ ኮይኑ ይንሷ ርእሶም ትብሎ ዘላ ኣብ ርእሰይ ትብሎ ተደልያምበር ርእሶም ክትብሎ ሳይግባአን ኢሎም ኮሪ ይኸለው ሰሚዕ ኣለኹና ርእስ ክትብል ከለኻ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ዝለዓለ ቦታ ዝግቦ ይግነው እዚ ዘይግቦ የርእሶም ትብሎ ዘላ ትክክል አይኮነ ካብ ደቅኻስ ንተሓደ ርእሶም ጌርካ ክትቦም ትክክል አይኮነን ዘሳያይ ማዚ ማለት እዩ አይ ምናልባት ለመጻኢና ተሐሲባ ከሆነ ርእስ ኾኒ መራሒ ኾኒ ለሐሲባ ከሆነ أو قلتهم قولت أنتم خالوت عندهم خلوا يخليوا مالتي أنتم خالوت نحن أنت غيرنا هنا سوبر سينا زهون كم زينا يوسف مالتي يكون يوسف
ደቂ ያዕቆብ ለምታይ ምخريهم ያዕቆብ ንዑ ዝሓሸ ቦታ ስለ ዝሃቦ ማለት ኢና ክትዳሉ خلاص ደቅኻ ጽቡ ነገር ይፈጥርና ውሽጡና ኣብዚ ግን ንዝግብኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ክኾን ይግብኦ ርእሱን እዩ እንደገና ፈጣሩን መለኮት እዩ ስለዚህ ነዚ አምላኽ እዚ ርእሲ ኢሉ ዝጽውዕ ዘሎና ኣብ ኤፌሶን 1:22 ንብዘሎ ከዓ ኣብ ትሕቲ እጋሩ ኣግዝኦ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነታ ማሕበር ወፍዮ ይብል እግዚአብሔር ናብ ኩሉ ርእሲ ክኸውን ሲ ኢየሱስ እንታይ ገበሮ ወፍዮ ክብል ከሎ ኢና ነርኢና ናይ ኩላህና ርእሲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ንሱ መራሒና እዩ ንሱ ጎይታና እዩና ናይ መራሒነት ስልጣን ናይ ልዕልና ስልጣን እዩ ርእሲ ክብል ከሎ ዘርኢና ማለት ኢና ዘዳግም 28:13 ነዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ክትሕልዎን ክትገብሮን እንተሰማዕኻዮ ካብዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ሁሉ ነገር ንየማን ወይ ንጸጋም እንተዘይግለስካ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከተገልግሎም ድድሕሪኦም እንተዘይሰዓብካ ድማ እግዚአብሔር ርእሲ እምበር ጭራ ይገብረካን ብላዕሊ ጥራሕ ትኸውን እምበር በታሕቲ ኣይትኸውንን እዚ ድማ ና እግዚአብሔር ትእዛዝ እንድሕር ዳኣ ትእዛዝ ኮይንካ ንኻልኦት ኣማልኽቲ እንድሕር ዘይተመልኽ ኮይንካ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካ ርእሲ ይገብረካ እምበር ጭራ ይገብረካን እንታይ እዚ እግዚአብሔር ሲ ልዕሊ ብለካ እምበር ንታሕቲ ይገብረካን እንድሕር ዳኣ እግዚአብሔር ተመልኽን ትእዛዝ እንተ ኮይንካ ማለት እዩና ርእሲ ክንብል ከለና እንታይ ልዕል ዝበለ ማለት እዩና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ልዕለ ኩለና ልዕል ዝበለ አምላኽ ከም ዝኾነ ስለዚህ ኢየሱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ እዩ ንቤተ ክርስቲያኑን ርእሲ እዩ ማለት እዩ ታ ቤተ ክርስቲያን ድማ እንታይ ኣካል ናይ እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩና ንሱ ድማ እንታይ ገብራ ይመርሓ ይዕብያ ሰላም ይባ እዚ ክብል ከለኹ ታ ሓቀኛ ቤተ ክርስቲያን እምበር ኩሉ ስሙ ቤተ ክርስቲያን ዝበለ ኩሉ ኣይኮነን እታ ሓቀኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ትስዕብ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ዝሕግዛን ምስኣ ኮይኑ ዝሰርሕ ከም ዝኾነ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ብህይወት ክነብር ኣይኽእልን ቤተ ክርስቲያን ድማ ኢየሱስ እንድሕር ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነት ወይ ድማ ህይወት የብላን ኣብ እግዚአብሔር ቅቡልነት የብላን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይትብል ግን ኢየሱስ ዘይብላ እሳ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ኢየሱስ ርእሲ ዘይብሉ ሰብ ከም ማለት እዩ ዘይከለዘለ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1:22 ኢየሱስ መራሒ መላእ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ይገልጽ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነጸው ንሱ እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሓው ንሱ እዩ ስለዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመራርሓ ከዓ ክኸውን ዝግብኦ ክርስቶስ ዝተዛረበ ሓሳብ መሰረት ብምግባርን ጥራሕ እዩ ካብ ክርስቶስ ዝወጽእ ሓሳብ ኩሉ ንቤተ ክርስቲያን ክገዝኣ ኣይግባእን ስለምንታይ ንሱ እዩ ቤተ ክርስቲያን መስሪቱ ንሱን እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ክኸውን ዝግብኦ ዝብል ጥንኩር ዝኾነ ሓሳብ መጽሓፍ ቅዱስና ይቐምጥ መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉ ዘጠንጥን ዙርዩ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣርነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕንነትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕልና ቤተ ድሓር ከዓ ቤተ ክርስቲያኑን ንቤተ ክርስቲያኑ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ዝሃነጻ ዝገልጽ እዩ ሞ ጽቡቕ ሓሳብ ኢኻ ተስፊሽ እንትን ኢልኻ ሰናይ እምባእሺ ቺቺ ኣብ ቆላስያስ ምዕራፍ 1:18 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእስነት ወይ ከዓ መጀመርታነት ይገልጽ ሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሲን መጀመርታን ኢሉ ክገልጾ ተሎ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ዓይነት ግንዛቤ ክንወስድ እንታይ ከምህረና ደልዩ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ርእሲ እዩ ኢልና ዋዶ ካብ ኣካል ብዘይ ርእሲ ዋጋ ከም ዘይብሉ ኩሉ ክርስቶስ ከዓ እንተዘይላ ቤተ ክርስቲያን ኣይትኸውንን ልብል ሓሳብ ላራእና ነርናና ቤተ ክርስቲያን መራሕያ ክርስቶስ እዩ ክርስቲያን ተባሂሉ ተጸውዑ ግን ክርስቶስ ዘይብሉ ቤተ ክርስቲያናት ሎሚ በብዝሒ ተሃኒጾም እዮም ነውና ይገርመካ እዩ ክርስቶስ እንዳህለ ሃኒጹ ክርስቶስ እንዳህለ የለ ልክዕ ርእሲ ዘይብላ አካል ማለት እዩ እሱ ከዓ ብስሩ ለይኾም ማለት እዩና ብሽም ክርስትና እንግዲህ ካብ ልግበሩ ነገራት አይና አንቂና ጥበብ ተመሊና አየኑ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ርእሲ ኮይኑ ዝመርሖ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን አየኑ ኢልና ኩን ክንምርምሩን ዘብለና ቦታ እዩና አውዚ ኸአታ ይብለና እቲ ርእሲ ዝብል መጀመርታ ምዝብል ተተሓዘ እዩ በዕብራይስጥ ቋንቋ ክንርኢ ከለና ርእስን
مجمرتان تأساسيرن زي تتقمت أنا جرات كم زخون تمساسلتين مالتينا مجمرت هذا بالنجار مزحف قدسنا زفترة هذا مجمرة مالتي جنا مزحف قدسنا كجمر كله بمجمرتا إجزافير سماي مدرن فترة إلو اللي جمر سلازي بمجمرتا يسوع كريستوس سماي مدرن فترة مكناتهم فترة لنا يا إذا أنتوا أبزرنا يا أقولسي باولوس تايلونيو مولو بمولو بايزوي باولوس كاو إجزافير تقبلوا حسابي نايب باولوس نعال بمنفس قدوس تدريخو إجزافير ذهبوا حسابي بناتو قانقا غليصونا باولوس تايلونيو كريستوس يسوس فترة يلونيو مالتي كاو كالي بوتام بزح بوتا فترة مخانو ينغرنا نؤونينا كاب سلاسي حدا لنا تقبلنا ونأمننا مالتي تفتناي مسارتاوي امنتنا سلاسي تايو كريستوس يسوس مجمر تايو كنبل كلنا تاينا نبلنا فترة يو إننا ندمدمنا زلنا مالتنا قلنا سي حدا أسر شمان تزلوا حساب جن مجمر تمالت يسوس ني بيت كريستيان مسريت هو أيو مالتي أو قلنا سي حدا أسر شمان تجن نببع تحساب أم ببناتنا تايبل نسو نتسوق قدمار نسو أيو مالت نبهابر بكل ندارك قدامي منتك خونسي نسو مجمر تايو كموتاتون بخري بالمال هذا كلتا نجارو يزارب له مالتي بنجراش لا علمي ككريستوس يسوس قديمو كموت تنسأ موسى مزاف قدسنا كم زنجرنا موسى إغزافير سويرو ولا وسيدو قبيرو عندنا كأتنسيوس كريستوس يسوس أمرجع للملالة سلوك زي مزيو كم لقوا بنوي نجرنا سلازي قديمو تنسأ موسى جن كريستوس تايبلا نايموتات بخري بالمال زون رأينا أو زه حساب زي مالتنا تعيوتنا مجمرتا أو زبل حساب جن نسو ناي بيت كريستيان تاي مخانو زي مسرتا نسو يزبل حساب أو زي كنهز كم زقبعنا ينقرنا مالتيو سلازي يسوع كريستوس سماين مدرن بحرن أو زلو كله زي جمرة بمنيو مالتيو بكريستوس يسوع وعلوي إذا من ينقرنا مسلوكم يوحنس هذا جميع الناس كاب سلسة من رأي اللوان يوحنس زي تاريخ زي بدهم ببعلو تريوه بمنفس قدس كنبر كله تايبل قال بمجمر تنبره اتقال دم أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره إذا بمجمر تا أملاخ نبره بقو كله خانة كابت زخانة زبالة دم بزي بقو زخانة يلوان قالك توديو مالي توزي عزازي منيو إغزافير نكريستوس يسوس نعم مدرك الأخو خلا كفتاري أن إسوي مالت كافتي زنبرو معرن مس إغزافير كوينو كالوجن ملك عبارة وسيدوس ناسنا مننا توسيدوس سب كم زخانينا نريزله بفقعدو مالت بفقعدو تعزيزوس بفقعدو هم كم زغورينا نريلنا إذا كان يسوع كريستوس إننا نوريو زلنا كافس الله سحادة دخانة قويتانا من حنا يسوع كريستوس فتاري يوزب لنا بزو مالتيو كالي كفتاري وزايكا مصحف قدسنا كم زغلص أنا ناي موتاتون بخري كم زخانة ينقرنا كموتات بخري مخانو ينقرنا مالتيو إذا مالت يسوع كريستوس يبلنا تنسى يسوع كريستوس كجالس قالوا زي اللي زي كتقم كله ما نم تنسى بزي تنسى كريستوس زل على ما أي خيلين مالتي كريستوس يسوع نزل عالم يتنسى ثم مسؤول زقوا زقا نزل عالم يوم زتن سوء مالت سلازي بين أب يهودا كاينا كريكلنا ناي موسى سجاسي تكراخيرو دافيلوس مالتي تكراخيرو إذا أي كتوستو أيجب كان نمنتاي حاجات جروي سلازي مستوى إكزابير يجناخا إلو أتنسوا يبون مالت أو يهودا مالت سلازي بزي ناي تنسى أي قويتانا مدهنا يسوع كريستوس تنسى أي لبعض يلا مالتي موسى وزتن سوء منيو بحلو كريستوس كم زخانة ينقرنا أب يهودا حد مراف ترحي النيوك وزرش تشعت تخيلنا نرقلو جزء هم كم زخانة نرقي مالتيونا سلازي بحلو سابز تهيب لنا ني قويتانا من حنا يسوع كريستوس قدامين عقداسن زخانة مكناتا توزيع متحدة كريستوس يسوس في الصوم عبنت نايت زي رأي أملاخي أنتو زبلنا لبنا يوم الكالاي نسو نقولو فتيرو يبلنا مزاح قدسنا سالساي يسوس
ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምፍጣሩ ህያው እዩ ነይሩ ፍጡር ኣይነበረን ዝብል ይነግረና ራብዓይ ኢየሱስ መራሂ ቤተክርስቲያን እዩ ሓምሻይ ኢየሱስ ብኡኡ ሓድሽ ፍጥረት ይገብር ይብለና ሻድሻይ ኢየሱስ ኣብቲ አንጻር ሓጢአትን ሞትን ንገብሮ ቅልስ ታገሩ ዝገበሮ ቅልስ ታገሩ ተዓዊቱ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ንህዝቡ ካብ ሙታት ናይ ምትንሳእ ኃይሊ ኣለዎ ስልጣኑን ኃይልን ተልተዋቦ እሱ እዩ ማለት እዩና ሻብዓይ ከዓ ነዛ ምድሪ ዝቆጻጸራ ዘሎ መን እዩ ኢየሱስ እዩ ማለት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምድሪ ተፈጢራ ኣይተገደፈትን ምድሪ ተፈጢራ ምስ ኮብለለት ድሕነት ተገይሩላ እንደገና ሕዝለካ ቁጽጽሩ ከዋላ ተወጽያ እግዚአብሔር ይህሏ ከምዘኖ ንርኢ ማለት እዩና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይና ንብል ከመርሕና እዚ ብዛዕባ መርሕነትና ንዛርብል ብዛዕባ ርእስ እንዲና ንዛረብለና ስለዚ ክቡራት ተከታተልቲ መደባትና ምናልባት ሓወይ ሓፍተይ ወለዲ ህዝቢ ወላ ከም ህዝቢ ኢልና ንጽውዕኩሞ ታዩ ኣብዝሎም ማንቲ ኣብ ንመሃሮ ነገር እግዚአብሔር ዝብለና ማለት እዩ መርሕነት ናይ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ እንደሃራብቲ ጣዓሚ ኣብቲ እምነትኩም ክርስቶስ ሓልዩ መቀረት እንዳለይ ጣዓምኩሞ እቲ እምነት ጌጋ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከንቱ እዩ ንዮ ማለት እዩና ነዚ መራሕነት እዚ ንቅበሎ ነቲ ናይ ህይወትናና ኩሉ ነገር መራሒ ዝኾነ ሞት እኳስ ዘይ ሰዓሮ ማለት እዩ ሞት ሲዒሩ ተንሲዮስ ምሳና ንኡ ከዓ ንኣና ከዓ ምስኡ ህያው ናብ ዝገበረና ክርስቶስ ክንጥምት ክንርኢ ናይ ህይወትና መጀመርታ ንኡ ክንገብር እዩ ጽቡቅቲ እዋ ማለት ንሱ ርእስ እንተኾይኑ ንሱ ቀዳማይ እንተኾይኑ ንሱ ፈጣሪ እንተኾይኑ ንሱ ፈጢሩና እንደገና ካብ ኃጢአት ከዓ ዝተበጀወና ንሱ እንደዳ ኮይኑ ቤተክርስቲያን ዝሃረፀ ንሱ እንደዳ ኮይኑ መራሒና ክኸውን ዝግብኦ መን እዩ ክርስቶስ በዓሉ ጥራይ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተክርስቲያን መራሕትታትና ሰባት ተቐሚጥና ናያቶም ውድቀት ላረአና ማዕረኦም ንወድቕ እንደውም ደጋጊምና ንወድቕ ብዙሓት ኢና including me ንባዕለይ ወይ ሓሲብ ሓዊሰ ዘውቅዕ ዘለኹ ንክርስቶስ ዓይንና ካብ ክርስቶስ ምስ ነልዕል ናይ ቤተክርስቲያን መራሒ ሰብ ጌርና ምስ ዝንሸውም ሰባት ኢና እርስ በርስና ክንተሃናነጽ ሕብረት ክንፈጥር ክንመኻኸር ክንመዓዓድ ክንተሓጋገዝ እንታይ ጌሩና እዩ እግዚአብሔር አዚዙና እዩ ነገር ግን ዘይሰሓት ፈጣሪ ዝኾነ ላዕላዊ ዝኾነ ኩሉ ነገር በቅንዕናን በሐቅን በመሕረትን ክመርሕ ዝኽእል ክርስቶስ ጥራይ ሞ ንህይወትና ንሱ ጥራሕ ክመርሕ ንፍቀት ኩላትና ኣብዚውን ዘለና በቴሌቪዥን መስኮት እውን ትከታተሉ ዘለኹም ደቂ ኣምላኽ ህይወተይ እግዚአብሔር ንኸይመርሓ ዕንቅፋት ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወተይ እንታይ ዓይነት ልምምድ ኣለኒ ኢልና ምጥያቅ የድሊ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ንህይወትና ንኸይመርሕ ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእሉ ዝተጋገዩ ልምምዳት እንተዳሃልዮም ኮይኖም ክነወግድ ይግባእ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ እዚ በደንብ ገይሩ መራሒ ቤተክርስቲያን እዩ ክብለና ተሎ መራሒ ዳዊት እዩ መራሒ ቹቹ እዩ መራሒ ተስፊሽ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ቤተክርስቲያን ኣባላት ንሕና ኢናሞ እንደውም ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ ይነብር ኣብ ልብና እውን ነብር ስለዚ ኣብ ልብና ክነብር ክመርሕልና እንተዳ ንፍቅድ እንተዳ ኮይና ነባዕልና መምርማር የድልየና ዝብል ጥንቁል ዝኾነ ሓሳብ ንኣብነት ሓደ ሕቶ ኣለው ዝና ክርስቶስ ኢየሱስ ርእሲ እዩ ካዋና ኣካል ይብለና ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ እዚ ብዝርዝርና ኣካል ነገር ያቀመጥና ካውታ አይነት ሕቶ ያሓተና ሰንበት ትምህርትናሲ እስቲ ከዓይንኻይ ከእግርኻይሲ ኣየኑኩ ክትስእንት ደሊ እግርኻ ዶ ክቆርጽ ዓይንኻ ከጥፍ ኢሉ ሰብ ተስመጽሲ ኣየኑኹም ተመርጹ ይብል ማለት እዩና መምራጽ ከቢድ እዩ ባይዞ ኣይትኽእልን መምራጽ እውን ኣይትኽእልን ማለት እዩና ከምኡ እዩ ክርስቶስ ርእስ እንዳለ ይኾነካ ኣብቲ ሃይማኖትካ ኣብቲ እምነትካ ኣብቲ ክርስትናኻ የለኻይ ምንም ትርጉም የብሉ ማለት እዩ for that matter ሰብ እግሩ ተቆሪጹ ኢዱ ተቆሪጹ ዓይኑ ዓዊሩ ምናምን ክነብር ይኽእል እዩ ርእሱ ተቆሪጹ ግን ክነብር ዝኽእል የለን never ስለዚህ ክርስቶስ ዘይብሉ ህይወት ክኸውን ኣይክልን immediately ሞት እዩ ዝኸውን ጥፋኣት ክርስቶስ እንድሕር ዘይሃልዩ ኮይኑ ጽቡቕ ሓሳቢኺ ኣልዕልኺ ናብ መወዳእታ እናደምደምና ክንኸይድ ኣለና ምስ ኣምላኽ ብሰላም ምንባር እንግዲህ ክርስቶስ ክመርሐና
تدع نفكر خوينا كريستوس رئيس بيت كريستيان مخانون تدع أميننا خوينا مس أملاخ بخمي بسلام كنا برنقل بزعبا مس أملاخ بسلام من بار أبزيناي لو ما أنتنا يسنبت مرتين عتنا انتي حساب نركب سكي تسويشين أخا حساب እሺ ያው እግዚአብሔር ንምድርና ሰላም እንታይ ገይሩ ምስ እግዚአብሔር ክንሰማማ ሰላም ክንከውን እንታይ ገይሩ ዝብል ኣብ ቆሎሴ ያው ቁጥሪ 19 ተበጽሕና ኣለና ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 19 እንታይ ብሎ ብዘሎ መልአት ኣብኡ ከሓድር ኣቦ ሰሚርዎ ኣሎሞ ብኡ ብደም መስቀሉ ገይሩ ሰላም ምስ ገበረ ከዓ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎን ኣብ ሰማያት ዘሎን ዘበለ ሁሉ ንርእሱ ተዓሪቑዎ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር በመን ገይሩ ተዓሪቑና በኢየሱስ ክርስቶስ ቦድ ስለዚህ ሰላም በምታይ ወሪዱ ማለት እዩ በናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እዩ ማለት እዩ በናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እዩ ማለት እዩና ምስ እግዚአብሔር ክንሰማማ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ክመውት ግድን ነይሩ ማለት እዩና እዚ ፍቅር እዚ ሰማያዊ ፍቅር እዚ ግዲልዎ ኢየሱስ ንዓና ከመሰብኡ ከተዓረቀና ምስ በዓሉ ከተዓረቀና እንታይ ገይሩ ኣብ ምድሪ መጽኡ ሞይቱ ተሰቂሉ ማለት እዩና ሞት ከዓስ እሞ ናይ መስቀል ሞት ናይ መርገም ሞት እዩ ሞይቱና ምንታና ማለት እዩና ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሓደ ብሕታው እንታይ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እዩ ነይሩና ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል እዩ ሰባትን እግዚአብሔርን ሰላም ዘውረዱ ማለት እዩና እዚ ዓቢ ናይ ዓለምና ናይ ፍጥረት ናይ መድሓን ዓቢ ተግባር እዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዋና መሰረቱን ኣስኳሉ እዚ እዩ ዋና መሰረቱ እዚ እዩና እዚ ካብ ዘለዓለም ኣቅዲሙ እግዚአብሔር ኣብ ዝሃቀኖ ስራሕ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኣብ ምድሪ ሞይቱ ተሰቂሉ ምስ እግዚአብሔር ዘተዓረቀና ማለት እዩ በአዳምን በሔዋን ምክንያት ዝጋጠመና ውድቀት ዝተበጀወና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኢና ንፈልጥ እቲ ብሕጋዊ መገዲ እሱ እዩ ብሕታዊ መገዲ እሱ እዩ እቲ ዓብይ ፍቅሩ ዝለዓለ ኢየሱስ ኣብ መስቀልን ከም ዝክመውት ከም ዝፈቀደ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዓመጽ ገይሩ እዩ ምስ ሰይጣን ዝሓበሩ ከዓ ከምኡ ይገብሩ ስለዚህ ምስ ሰይጣን ንሓብር ኮይና ኣብ ዓመጽና ብምድሩን ነበር ሰባትና ደፈርና ንኸይደለና እቲ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓድና ንሰምዖ ዘለና ከቢድ ጸገም እዚ እዩ ሰባት ይደፍሩሎ ሰብ ንሰብ ይቀትልሎ ብጥይት እዚ ናይቲ ዓማጺ ናይ ሰይጣን ተግባር ኢና ንገብር ዘለና ስለዚህ ዳሓሮን ንሰይጣን ዝተዘጋጀወ ሓወሎ ናዩ ተሓባበርት እንተኾይና ናውይና ክንከይድ እንድሕር ደኣ ናይ እግዚአብሔር ተሓባበርት ኮይና ግን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገበረ ሰላም መሰቦ ዘሎ ብኡ ጌርና ናፍቱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ሰላም ህይወት ናብ ቅሳነትና በእግዚአብሔር ንኸይድ ማለት እዩና ስለዚህ ምስ መን ኢና ሓቢርና ዘለና እዚ ሰባት ክፈልጦሎ ሎሚ ክንጥይቅ ዝግበአና ነገር እንተሃሎ እንታይ እዩ ምስ እግዚአብሔር ሰላም ክኸውን ይደልዶ አይደለን ምስ እግዚአብሔር ሰላም ትደልታ ወይንካ ከዓ ሓደ ብሕታው መንገድ ደሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደ ሓጢአተይ ኣብ መስቀል ውዒሉ ኢልና ንሕርዳን ኣምን ኮይና ኢና ናብ እግዚአብሔር ሰላም ክነውርድን ንዘለዓለም ክንነብር ንኽእልን እንተዘየለ ግን ምስ ሰይጣን ተሓቢርና ኣብ ጥፋኣት እንተሊና ግን ጥፋኣት ምዃንና ክንፈልጥ ይግባአና እዚ ትምህርቲ ኣብዚ ኣሎ ሰዓትና እናኣኸለ ስለዝኾነ ሕፅረ ቢልና ክንድምድማ ኢና ምስ ኣምላኽ ብሰላም ምንባር ሰላም ኣይነበርና ቅድሚ ክርስቶስ መጺኡ ኣብ መስቀል ቅድሚ ዋጋ መኽፋሉ ምስ ኣምላኽ እንታይ ነይሩ እዩ ባእሲ ነይሩ እዩ ስለምንታይ ሲ ሕጊ ኣምላኽ ጥሒስና ነርና ኢና ሓጢአት በደል ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ፈጺምና ነርና ኢና ካብ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ካብ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ኣፈንጊጥና ምስ ሰይጣን ተሰሊፍና ነርና ኢና ምኽሪ ኣምላኽ ገዲፍና ምኽሪ ሰይጣን ተቀቢሎም እዮም ኣዳምን ሔዋንን ነቲ ዕፀ በለስ ክበልዑ ዝኽኣሉ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ፍትሓውነት ብናይ ሰይጣን ምኽሪ እግዚአብሔር ኢፍትሓዊ ከም ዝኾነ ገይሮም ትእዛዝ ኣምላኽ ጥሒስና ጎንፂ ባእሱ ተፈጢሩ ነይሩ ነገር ግን ክርስቶስ ኣብ መስቀል መጺኡ እንታይ ገይሩ ዋጋ ከፊሉ ስለ ሓጢአትና ክብል እግዚአብሔር ኣቦ ነቲ ሓጢአት ዘይፈልጥ ኣምላኽ ሓጢአት ገይሩ እግዚአብሔር ወልድ
ሓጢያተኛ ይኮነን ሓጢያት ገይሩ ብሙሉ ሓጢያትና ኣብ ልዕሊኡ ገይሩ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ሶ ምስ ኣምላኽ ብሰላም ክንነብር ከዓ ብክርስቶስ ኮይንልና እዩ በተለይ ከዓ መስቀል ምስ ኣምላኽ ብሰላም ክንነብር ከመይ ይሕግዘና ዝብል ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ክነብሰልስል ይግበአና ኣብ መስቀል ዝተኸፈለ ዋጋ ክርስቶስ ዝኸፈለ ዋጋ ምስ እናሐሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ብሰላም ክንነብር እቲ ዋጋ ከቢድ ዋጋ እዩ ብጀካ ክርስቶስ ማንም ክኸፍሎ ይኽእልን ዝተኸፈለ ዋጋ ኣለዩ ተስተኸፈለ ዋጋ ብነፃ ብምውሳድ ምስ እግዚአብሔር بسلام كنا نبرنا خلينا زبل حساب مدمدمي كنا أمر نخلينا من البتوتي استفلي حساب ويقعدوا استخينا قرت اللي كعدل كبكم وتزي خوينو كنزازم نشتن حساب جن زي مسكالسي مسكالس قبله دليل زي مسكالس همزنديو همزي إنيونا كاوجن أو زي مسكال بزح جزء كرسوسي أو زنيو مالت بكرنيسنيو إن زي مسكال زي كاو تحتي كاو العلن تحتنيو زي مالت تأيو ودسب مس እግዚአብሔር ተፈልዩ እርቅ ሰላም ለገበረ ጠፊኡ ከሎ ክርስቶስ መጽኡ ታገሩ ምስ አምላኻ ታሪቁና እዩ ዘሓደ ማለት እዩ ካው ግን ሰብ ኃጢአት ምስገበረ ከጎናዊ አነን ምሰኻ ምስተስፎ ካሊ ሁሉ ጎናዊ ዝምድናናው እንታይ ኮይኑ ልክ ተበቲኹ ማለት እዩ ልክ hamዚ ሔዋን አዳም ከሲሳ ተወር አዳም ሔዋን ክሲ ጥፋት ሞት ምናምን መጽኡ ማለት ይና ክሲ ባዕሲ ሞት ምናምን ነሩና ክርስቶስ ታይገሩ እዚ hamዝ ገሩ ዝምድና ገሩ ማለት ይና ጎናዊ ዝምድና ሂቡና እንደገና ከመሰማይ አጣሪቁናና እዚ በጣም ብዝገርም ሁኔታት ወድ ሰብ ዘይተረዳው ነገር ማለት እዩ ሎሚ ተዛዛት አምላኽሲ የሎይ ኢሎሚዮ መምህር ለው ሰባት ማለት እዩ በክርስቶስና ክርስቶስ አውዝ መስቀል ኮንኮለስ እዚ ተዛዝ አምጽስ ጥርቅ አቢለው እዚ ሐቲሙዎ ማለት አሜ ሃሙይልና እስቲ ንራይ ተዛዛት 10 ተዛዛት ንራይና ካብ ቀደማ እስከ 40 ነው እግዚአብሔር ምሰብ ዘሎ ዝምድና እዩ ዛረው ማለት ስለዚህ እዚ ተዛዝ እንዳለ የለን እግዚአብሔር ክንሪኦ አይንخيل እንደገና ካብ 50 ጀምሮ እስከ 10 ያብለለው ከክሪ خلنا ሰብ ምሰብ ዘሎ ዝምድና እሱ እንዳለ ይሪና ታኾነ ንخيل ሰብ ዝምድና ክገብር እዚ ቃንቶ ከንብለና ወደ አምሪ ንዘሎ ክፋት ሓንቲ ደቂቃ ኣብ ቴሌቪዥን ኮፍ ምባል በቂ እኹሉ ኢሎሚ ወይ ከዓሉ ኾነ ሚዲያ ምክፋት እኹሉ አምድል ንዘሎ ክፋት ንምፍላጥ ማለት ይና እዚ ዝገብር ዘሎ ዋና ምክንያት እንታዩ ና እግዚአብሔር ናይ ስራሕ ጊዜ ይብል ምክንያቱ ታይ ወደ ሰብ ሕግ እግዚአብሔር ታገሩ ጥሕሱ ይብል ማለት ይና ስለዚህ አውዝ ቦታ እዚ ክንሪእ ከለና ንክርስቶስ ክንሪኦ ከለና መስቀል ክንሪእ ከለና ስርዓቱ ሕጉ ትእዛዛቱ እውን አውዝ መስቀል እዚ ከም ንርኢ ክንረዳእ ከም ዝግባአና እዩ ስለዚህ ትእዛዝ የለይ ሕግ የለይ እንታይልና በዘይ ሕግና እንጠፍ ሕግ እንተሉይና መስቀሉን በትክክል ክንረዳእ ንኽእል ማለት እዩ ሎሚ ብዙ ነገር አለና after all መስቀል ኃጢአት ክንሰርሕ ላይሰንስ አይኮነን ናይ መስቀል ስራሕ ኃጢአት ካብ ፍቃድ አምላኽ ዘፍጥረት እንድሕሪት ንመለስተለና ሲ ኃጢአት ዝኾነስ ትእዛዝ አምላኽ ምጥሓስ እዩ ትእዛዝ አምላኽ ዘይምቕባል እዩ ስለዚህ መስቀል እቲ ዝጥሓስናዮ ትእዛዝ አምላኽ ናይ ኃጢአት ዋጋ ሞት እዩ ደሞዝ ዋጋ እዩ ለሞት ዋጋ ዳ ተኸፊሉ እምበር again ኃጢአት ክንሰርሕ ላይሰንስ ዝህበና አይኮነን መስቀል so which is very simple to understand it so ማለት ሱልና confused ኮይና ሰይጣን በዘምጽልና በስጋተ መሪሕና ክንጠፍ እንክስታይ ነው ታይዝ በኋላ ዘሎ እንትንገብር ለና እንደርደር ለና ተዘይ ኮይና very simple እግዚአብሔር ኃጢአት አምሪሩ ይጸል እንተ ዳ ዝጸል ኮይኑ ኃጢአት ድጋሚ ክንሰርሕ ላይሰንስ ከበና ዝኽእል ናይ መስቀል ስራሕ አይሰርሕን እንደውም እቲ ልዕል ሁሉ ዝኾነ እቲ ፍቱ ዝኾነ እቲ ኃጢአት ዘይብሉ ውሉዱ ዋጋ ከኽፍሎ ዝገበረ ኃጢአት ድጋሚ ክንሰርሕ እግዚአብሔር አይፈቅድን ንመባል ዛክል እዩ ካብዚ ብላዕሊ ተንማየጥ ካብዚ ብላዕሊ ተንናጋገር ካብዚ ብላዕሊ ቃል አምላኽ ኩሉ ግዜ ተነጽንዕ ደስ መበለና ግዜ ግን አንድራ ያላታ እዚ ነገር እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ አጣሪቁና አሎ ስለዚህ እዚ ዕርቅ እዚ በኢየሱስ ይኾይኑ ሓደ ሰባት ብኻልኦት ገይሮም ክዕረቁ ምስ እግዚአብሔር ይደልዩ እዚ ግን ጌጋ እዩ መን ይሞይቱልና ለሞተልና አሎ ካሊ ለኢየሱስ የለን ስለዚህ ካሊ ከተዓረቀና ዝኽእል አካል የለን ጀመር ኃጢአተኛ ላይ እኮ ኃጢአት ሂዙ
ኃጢአት ዘይብሉ ተረከበ ወዲ አምላክ ክርስቶስ ተራህዩ ማለት ወና አማልክት ይኹኑ ሰባት ቅዱሳን ንብሎም ይኹን ግዛዕሲ ከተዓረና ይኸለን ምክንያቱ አይሞቱና አና ክንዳና ሳይሞቱን ስለዚህ በመስቀል ገይሩ ተዓሪቁና ኣብ መስቀል ዘሎ ኢየሱስ ኢየሱስ ጥራሒና ክንዕረቕ ንኽእል ዮሐንስ 14:6 ይስግልጽ በዘይ ከባይ ሓደ ኮን ኣብ አቦ ክመጽእ ይኽለን ናብ አቦ ክመጽእ ይኽለን ማለት እዩ ዝተቆረጸ ድልዲ ነይሩ ኃጢአት ሰሪሕና ለና አመንጎናን አመንጎ እግዚአብሔርን ሳይዝኾነ ነይሩ ዝተሰበረ ድልዲ ነይሩ ድልዲ ኮይኑ ነቲ ዝተሰበረ እንደገና ዝገጠመ ክርስቶስን ጥራሒሞ ጽቡቕ ሐሳቢኻ አልዒልኻ ተስፍሸይ ጽቡቕ ናይ ሚይጥ ወይ ከዓ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጽንዓት ግዜ ነይሩና ቀጽኢልኩም ከዓ ዝያዳ በደንብ ገይርኩም ከም ተንብብዎ ኩሉ ግዜ ከም ተጽንዕዎ ተስፋ ብምግባር ናይ ሎማ አንተ መደብና ኣብዚ ንዳድም ለና መደብና መደብ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ መደብ ትግርኛ መጽናዕቲ ሰንበት ትምህርት እዩ ሓቢርኩምኒ ምሳይ ኮይንኩም ቃል አምላክ ተካፍሉ ኣብ ቴሌቪዥን መስኮት ንዝምልከቱ ሁሉም ከተካፍሉ ኣብዚ ዝተረኸብኩም ኩላኻትኩም ስፔሻሊ ቹቼ እና ተስፉ አዘ መስገን ምሳና ኩሉ ግዜ ስሙ ከይጸዋዕና ከይመስገንና ሰቅኖሎኒዮ ኣብ ቅድሚትና ናይ ካሜራ ናይ ቪድዮ ቀረጻ ሰርሐልና ዘሎ ሓውና ጥላሁን ኣዚና ክንባረኾ ነደሊ ኩላኻትኩም ተባረኹ ሰናይ ግዜ ኣብ ዝቕጽል ትምህርቲ ስካዕ ንራኸብ ጸጋ አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን እግዚአብሔር ኣብዙ ይባርክኩም ጸሎት ጌርና መደብና ንዓጺና ተስፊሽ ጸሎት ትገብረና ይኹን እግዚአብሔር አቦ ስለቲ ዘመሃርካና ትምህርቲ ነመስግነካ ስለተዓረቅካና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዛሃብካና ንሱ ድማ ክንደ ኃጢአትና ስለዝሞተ ሞን ዘለዓለም ህይወት ክንረክብ ዕድል ስለዛሃብካና ነመስግነካ ዝሰምዑ ተመልከትና አሕዋትና ወንድማ በዚህ መሰረት ናባኻ ክዕረቁ ናባኻ ክመጹ መንፈስ ቅዱስ ክትሕግዞም ንለምነካ ንኩላህና እዚ ዕድል እዚ ስለልተውሃበና ነመስግነካ ብስም ኢየሱስ አሜን